जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया ने एक मल्टी लेयर्ड इंडिजिनस एआई एनेबल्ड नेशनल एयर एंड मिसाइल डिफेंस इनिशिएटिव इस्टेब्लिश किया है, जिसको बोला जाता है मिशन सुदर्शन चक्रा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है। ये जो बेसिकली जो मकसद है वो क्या है? एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हो जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को इंडिया को प्रोटेक्ट करें, मल्टी लेयर्ड हो, क्विक रिएक्शन देता हो, इमीडिएटली सरफेस टू एयर मिसाइल हो, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम हो। एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली ये चाहते ये हैं कि इनको मज़ा आया S-400 से, जो मेरी ऑब्जर्वेशन 15 अगस्त 2025 को जब पाकिस्तान ने रॉकेट कमांड फोर्स बनाई, इंडिया ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको थोड़ा मज़ीद तगड़ा किया। नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट पर पिछले साल तकरीर करते हुए ये कहा था कि भाई साहब, ये जो सुदर्शन चक्रा है, ये जो एक उस स्पिनिंग डिस्क है, आप देखते हैं ना वो जो झंडे के अंदर लगी हुई है, ठीक है जी, जो कि आप वेपन है लॉर्ड कृष्णा का, वेपन है लॉर्ड कृष्णा का। कई लोग इसको इस अंदाज से भी वो समझते हैं कि जी नॉट नॉट झंडे के अंदर, बट द पॉइंट इज़ कि वो एक डिस्क है जिसको वो देख के वो दे बिलीव कि हमें अ, इसको इस बेसिकली इस डिस्क को हमें प्रोटेक्ट करना है, या इसने हमें प्रोटेक्ट करना है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये जो सुदर्शन चक्र जैसे मैंने कहा है, तो इनकी एक तो इसकी इन्होंने डिस्क को ड्राइव यहाँ से किया है कि एक ये स्पिनिंग डिस्क है जो कि लॉर्ड कृष्णा का वेपन हुआ करती थी। और अब वो कह रहे हैं कि थ्रेट्स बदलते जा रहे हैं। 2015 का जो 25 का इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, अगर आप उसको देखें, इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, ड्रोन, मिज़ाइल, बहुत चीज़ें थी। फिर साइबर एक्टिविटीज़ आ गई हैं, रीजनल मिज़ाइल डेवलपमेंट्स इसमें आ गई हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो अब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इंडिया ने अपनी सेल्फ रिलायंस ऑन आत्मनिर्भर भारत पे वो कर दी है। इस जो फॉर एग्ज़ाम्पल इसराइल जो है उसका ने एक मल्टी टीयर आयरन डोम सिस्टम, या डेविड स्लिंग, या एरो आर्किटेक्चर, या अमेरिका के अंदर गोल्डन डोम। अगर आपको याद हो कि ट्रंप ने कहा था कि मैं जो है वो पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर ये वो करना चाहता हूँ कि कोई भी अमेरिका को थ्रेट ना हो किसी किस्म का, अगर आपने इसको ध्यान से सुना हो तो। सो दिस इज़ हाउ इंडिया इज़ वर्किंग ऑन कि हमें अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको इन्हेंस करना है। और वो इन्हेंस सारी बात है इसीलिए करना है बिकॉज सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, द नेचर ऑफ द वॉरफेयर हैज़ चेंज्ड। सो इसलिए वो अपनी जो डिफेंस है उसमें वो थोड़े से समझ रहे हैं कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर होमलैंड, अपने घर को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ वो समझते हैं कि जो राफेल हैं वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे आपको राफेल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज राफेल आर नॉट यानी दी ओनली प्रोडक्ट तो नहीं है, और भी तो चीज़ें चाहिए हमें, जो दोज विच आर क्रूशल फॉर इंडियाज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दिस। तो ये उनको इस चीज़ की समझ आ गई है, हमारे दोस्तों को भारत के, कि भाई असल में इट इज़ देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जो आपको जिनको जो चाहिए होती है। खैर एनी जो मैं ये बात कह रहा था कि ये एक नेशन वाइड ये सुदर्शन चक्रा जो है
جس کو میں نے بتایا کہ انٹر کنیکٹڈ ہے، ملٹی لیئرڈ ہے، نیٹورکڈ آرکیٹیکچر، جس میں مانیٹرنگ بھی کرنی ہے. اٹ مینس کہ آپ کے جتنے بھی ارد گرد ممالک ہیں، چائنا، پاکستان، دس دیٹ، وہاں سے کون سی چیز فلائی کر رہی ہے، پھر کون سی آبجیکٹ فلائی کر رہی ہے، پھر سرویلنس بھی کرنی ہے ٹو کیپ آن چیکنگ کہ کدھر کیا موومنٹ ہو رہی ہے. جیسے انڈیا کا کوشش ہوگی کہ پاکستان کے میزائل کی موومنٹ چیک کرے، پاکستان نیوکلیر کی موومنٹ چیک کرے. جیسے مثال کے طور پہ اب تو اتنا ایڈوانس سسٹم نہیں ہے، لیکن امریکنس تو ماضی میں بھی دیکھ، جس دن فار ایگزامپل پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کرنا تھا، تو جب چاگی کے اندر وہ سارے پہاڑ بلوچستان کے اندر وہ کیا جا رہا تھا، تو اگر کوئی چاہتا تو وہ اس کو پہلے ہٹ کرتا یا کر سکتا تھا، یا انڈیا اگر ٹیسٹ کرنے جا رہا تھا تو پاکستان پہلے اس کو روک دیتا، یا اس طرح کی چیزیں. سو سرویلنس اینڈ آل دیٹ، یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر آج کل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سائبر پروٹیکشن. ٹھیک ہے. پھر دین صرف یہ نہیں ہے، آپ نے ملٹی ویکٹر تھریٹس ہیں، مینس کہ ڈفرینٹ قسم کے تھریٹس ہیں، ایک قسم کا تھریٹ نہیں ہے. دیر آر ملٹی ویکٹر تھریٹس جو آپ کو سائملٹینیسلی ڈفرینٹ قسم کے ویپن سسٹم سے وہ ہیں. پھر بلسٹک میزلز ہیں، ہائپرسونک میزلز ہیں، فائٹر ایئر کرافٹ ہیں، کروز میزائلز ہیں، لوٹرنگ منیشن ہے، یہ سوام ڈرونز ہیں جو بڑی تعداد میں، مطلب 200 400 500 وہ اکٹھے آ جائیں گے، آرٹلری ہے. تو یہ بیسیکلی ملٹی ویکٹر تھریٹ اس کو بولا جاتا ہے. تو دیٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. دین آپ نے سب سے، جیسے فار ایگزامپل انڈیا پاکستان جنگ کے اندر پاکستان نے سائبر تھریٹس کیے. جیسے پرائم منسٹر مودی کی جو ویب سائٹ تھی پاکستان نے ہیک کر لی تھی. دوز آف یو ہو ڈونٹ نو، بٹ پاکستان ڈیڈ ہیک. تو یہ وہ جسے کہتے ہیں نا، یہ ایک پوائنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ لینڈ ایئر سی کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ لینڈ ایئر سی کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کیوں انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز دے ہیو اے ویو کہ اگر ہم یہ انٹیگریٹ نہیں کرتے تو وی آر ناٹ ان اے پوزیشن، اور وی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن جو ہمیں دیٹ ول ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے کیسے کیا کرنا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو آپریشنل ریڈینیس چاہیے بائی 2035، یہ ہے ٹارگٹ. آپریشنل ریڈینیس چاہیے، اور اسی لیے اس کو ڈفرینٹ فیزز میں کیا جا رہا ہے. کسی چیز کو 2030 تک، کسی کو 2035 تک. اب آپ کو پتہ ہے ٹرمپ صاحب نے جب یہ بات کی تھی کہ یو ایس جو گولڈن ڈوم فار امریکہ ہوگا، آئرن ڈوم ہوگا فار امریکہ، یہ یو ایس انیشیٹو تھا کہ ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہے ملٹی لیئرڈ ہوم ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹمز کو. آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ بیلونز آ گئے تھے. وہ بیلونز اڑ رہے ہیں، وہ کدھر سے اڑ رہے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. یک دم انہوں نے پوچھا یہ بیلونز کہاں سے آئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ میڈیا نے اس کو تھوڑا انکوائری کرنی شروع کی، تو بعد میں پتہ چلا یار یہ تو کوئی چائنیز بیلون تو نہیں تھے، یہ آئے کہاں سے ہیں، نکلے کہاں سے ہیں. وہ انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی. انہوں نے سمجھا یہ تو ہمارے ادھر کون آ سکتا ہے، ہمارے ادھر کون آ سکتا ہے، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کی جرت، کسی کی جرت جو ہمارے یہاں پہ آئے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایک پیغام ملتا ہے کہ اچھا ہمیں ظاہر بات ہے وہ چیز پھر نظر آتی ہے کہ یار ہاں یہ ہمارے سامنے ایک چیز ہے، اور ہمیں اس کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، یا اس کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے. بہرحال ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا، امریکہ کے اپنے گولز ہیں، انڈیا کے گولز ہیں، پاکستان اور چائنا. اچھا یہ اس آرکیٹیکچر جو ہے سدرشن چکرا، جسے سسٹم آف سسٹمز کہا جاتا ہے انڈیا کے اندر، اس کے بیسیکلی آگے سے وہ اس کے حصہ کون کون سا ہے. فار ایگزامپل اس کی ایک آؤٹر اسٹریٹجک لیئر ہوگی جس میں بلسٹک ڈیفنس، میزائل ڈیفنس سسٹمز ہوں گے. فیز 1 اینڈ فیز 2 کے اندر ہوں گے. اس میں 5000 کلومیٹر تک فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ پوشا ہے جو لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے، جو کہ 150 250 350 400 کے ویریئنٹ جو ہے وہ انہوں نے ابھی اس کا پہلا ٹیسٹ میرا خیال ہے یہ ابھی کی ہے، اسی سال ہی جولائی کے اندر کی ہے.
फिर दूसरे इनके मीडियम लेयर्स हैं, आकाश हैं, फिर इनके इनर एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम्स हैं, क्लोज इन वेपन सिस्टम उसे कहा जाता है, जो कि ट्रक के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर कोई ऐसी वेपन सिस्टम है जो कि इंटरनली इंडिया के अंदर जो जो पिक करने वाले हैं। फिर इस तरह और इनके सेंसर्स हैं, रडार नेटवर्क्स हैं। इट्स ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओ माय गॉड, आज के अगर दौर में आप, इफ़ यू आर नॉट इनटू दिस गेम, तो आपको अगर ये आप अपने लोगों पे, बच्चों पे, कौम पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे मैथमेटिक्स पे, फिज़िक्स पे, केमिस्ट्री पे। देखिए फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जिसने इसको पढ़ना है, जिसने इसके ऊपर काम करना है, उसी ने तरक्की करनी है, बाकी किसी नहीं करना। बहरहाल अब जो इसका स्टेटस इन्होंने बनाया हुआ है वो ये है कि इन्होंने कुछ ये जो प्रोजेक्ट पूछा जो है, ये एक तो ये समझते हैं ये हमने अचीव किया। एडवांस वेपन सिस्टम इन्होंने कॉम्प्लेक्स ये हैदराबाद के अंदर इंडिया ने बनाई, कि हमें कैसे इंटीग्रेट करना है सिस्टम्स। जब हमें नए इंडिजिनस सिस्टम्स भी डेवलप करने हैं, पुराने को भी टेक केयर करना है, और टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना है। ज़्यादातर इनका फोकस है इज़राइल, ये इज़राइल से चीज़ें ज़्यादा वो लेते हैं। उसकी वजह क्या है? एक तो इज़राइल सारा दिन, इज़राइल इज़ लाइव लैब। जैसे अमेरिकन वो चाइनीज़ कहते हैं ना, पाकिस्तान, इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लाइव लैब है। समझ आया? पाकिस्तान क्या है? लाइव लैब है। हम तो देख रहे हैं। तो मैं इसको इस सेंस में देखता हूँ, एंड आई बिलीव इन दिस कि यार ये जो चीज़ है ये इस सेंस में। बहरहाल मुझे कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को देख के बड़ी आती है कि यार इंडिया इज़राइल की जो पार्टनरशिप है, ऑब्वियसली दैट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट डायरेक्टेड है ना, और तो किसी के अगेंस्ट डायरेक्टेड नहीं है। क्योंकि इंडिया इज़ डूइंग, इंडिया का तो देखें एनिमी सिर्फ पाकिस्तान है। इंडिया का एनिमी पाकिस्तान है, इंडिया का कोई और एनिमी नहीं है। मैं आपको बार बार कई दफ़ा ये कह देता हूँ, अगर कोई इंडिया का एनिमी है तो मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है, वो अदर दैन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इतना केयरफुल होना पड़ेगा। और हमें ये नहीं देखना इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा इज़राइल क्या कर रहा है। बिकॉज इज़राइल की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया लेना चाहता है। इज़राइल जो है वो जो कुछ इंडिया के पास है वो वहाँ से आ रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, वो सारा दिन वो फेस कर रहे हैं, क्या उसे बोलते हैं यार, लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। तो इंडिया ने बेसिकली ये समझा कि हमें अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी लेनी है तो अमेरिका से नहीं मिलेगी, इज़राइल से मिलेगी, जापान से मिलेगी, बाकी ममालिक से मिलेगी। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक वो प्रोडक्टिव किस्म का उनके लिए आउटकम होता है या प्रोडक्ट होती है जो उनकी वहाँ से, जो उनको इज़राइल से मिलती है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इस सेंस के अंदर। हमारे लिए वो हम देखते हैं कि यार एक चीज़ हो रही है तो हमें इसको, अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन तो सारी टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं देंगे। जितना भी सिस्टम ऑफ सिस्टम्स अमेरिका के अंदर क्रिएट किया वो इंडिया को नहीं मिलेगा। इंडिया जितनी मर्जी कोशिशें करता रहे, और रशियंस दे देंगे। लेकिन रशियंस जो हैं वो इस वक्त अंडर स्क्रूटनी है। वो स्क्रूटनी इसलिए है कि भाई साहब अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं जैसे ये सोचा जा रहा है या प्लान किया जा रहा है, तो व्हाट विल बी दी आउटकम, आउटकम क्या होगा। बहरहाल खैर वो एक और एक चीज़ जो है वो आ जाती है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि द लीडरशिप इन इंडिया इज़ वर्किंग, कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है, और इंडिया को वल्नरेबल हो गया। और पाकिस्तान ने तो सीधी सीधी इस दफ़ा धमकी दी है ना, जो फील्ड मार्शल ने कहा था कि भाई इस दफ़ा आपके लिए जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, डीप हम मारेंगे आपको, नताइज बड़े लॉन्ग टर्म होंगे, और बड़ी डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी आएंगे। और ये, और असल में पाकिस्तान का जो मेन टारगेट होगा वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा।
تاکہ یہ جو ان کی بڑی رائز ہے نا، وہ کہتے ہیں پاکستان کا اکنامک رائز نہیں ہونے دینا انڈیا، یہ کہتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اکنامک رائز نہ ہونے دیں، آپ ہمیں یہ جو سب ورسو ایلیمنٹس، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے بلوچستان اور کے پی اور افغانستان کے ذریعے آپ ہمیں وہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم آپ کا سارا اکنامک انفراسٹرکچر ہی اڑا دیتے ہیں، تسی جڑی پروڈکشن کرنی نے تسی وہ بند کر دیو گا، ٹھیک ہے، جیسے قطر اور یو اے کو کمپرومائز کر دیا ایران نے. تو مطلب دیٹ از واٹ پاکستان از لوکنگ فار ان دا فیوچر، مطلب ایٹ لیسٹ دس از واٹ اٹ سیمز. باقی دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک انڈیا کامیاب ہوتا ہے یا کیا اس کو آؤٹ کم اس سے ملتا ہے. اٹ ول اونلی دا ٹائم ہی وقت ہی بتا سکتا ہے اس والے سے.